हेलो पिलाने वेलकम टू पीओसीसी क्लासेस आज भिडियो रे आमे मिस्ट्री ऑफ मिसिंग कैब रो मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टी एमसीक्यू डिस्कशन करिबा एवं एहा तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रू बहुत बहुत इंपोर्टेंट। तो चलो स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी मिस्ट्री ऑफ मिसिंग कैब। मिस्ट्री ऑफ मिसिंग कैब रो ऑथर के मनोज दास। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को जबा। द स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग द डेज preceding independence. What does preceding means? एटारे preceding रो मीन कोन, तार मीनिंग टा कोन? ऑप्शन सी, जस्ट बिफोर। इन व्हिच सीजन डिड द मिनिस्टर विजिट टू द विलेज टेक प्लेस। मिनिस्टर को सीजन रे गाँ को आसीथिले? समर सीजन रे। ओके, what was a sort of tourist attraction for the villagers? And the right answer is option C, Sri Maharana's Pokka House. Okay, Sri Maharana had a considerable reputation as what kind of man? Sri Maharana गोटे बहुत भल रेपुटेशन थिला, से केमिति प्रकार मनुष्य थिले? एंड द राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन बी हिजबो। व्हाट न्यू कास्ट एमर्ज्ड ऑल ओवर द कंट्री बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस रो पूर्वरु आम देश रे क्यों नुआ जातिर जन्म घटी? एवं 6 नंबर आंसर है पिला माने ऑप्शन सी, द पेट्रोइट्स और द पॉलिटिकल वर्कर्स। ओके, हु वाज द मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड फाइन आर्ट। फिशरी एवं फाइन आर्ट रो मिनिस्टर मंत्रीटा के दिले? बाबू बिरकिशोर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द मिनिस्टर फिजिकल अपीयरेंस डिस्क्राइब एज। मिनिस्टर को फिजिकल अपीयरेंस को केमिति भाबरे वर्णना कराई छी? एलिफेंटाइन सहित। ओके, व्हाट डिड द विलेज चिल्ड्रेन प्रैक्टिस फॉर वीक्स। विलेज रो पिला माने गाँ छुआ माने कोन कोन सप्ताह धरी प्रैक्टिस करथिले? वेलकम सॉन्ग। ओके, वेलकम सॉन्ग। ओके, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द रिसेप्शन कमिटी। रिसेप्शन कमिटी रो चेयरमैन के दिले? श्री महाराणा निजे थिले। ओके पिला माने, श्री महाराणा। हाउ डिड मिनिस्टर ट्रैवल टू विलेज। मिनिस्टर केमिति भाबरे गाँ को आसिले? ऑप्शन ए, इन ए जीप रे आसीथिले। ओके, व्हाट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट दैट ऑक्यूर्ड ड्यूरिंग द मिनिस्टर्स नैप। कोन रे पिला माने? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्टर कैब डिसअपियर। तो मिनिस्टर को जो आसीथिले गाँ भ्रमण रे सबथुरु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटनाटा कोन घटितिला? को घटना मेन इंपोर्टेंट होइतिला? मिनिस्टर को कैबटा कोन हजि जिवार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेयर वाज द मिनिस्टर स्लीपिंग व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड। मिनिस्टर क्यों ठरे सुइथिले जेतेले सब घटना घटिची? एंड द राइट आंसर इज पिला माने इन श्री महाराणास बेस्ट रूम। श्री महाराणा बेड रूम रे। ओके, बेस्ट रूम नहीं पिला माने बेड रूम। ओके, हु वाज झंडू इन द स्टोरी। ए स्टोरी रे झंडू किए? ए हाल्फ टैम मंकी। ओके, गोटे मंकी छुआ। हु एक्चुअली टुक द मिनिस्टर कैप। मिनिस्टर कैप को के नहीं थिला? झंडू द मंकी नहीं थिला। ओके पिला माने, व्हाट डज द एक्सप्रेशन बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू मींस। बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू रो मीनिंग टा कोन पिला माने? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड शॉक। ओके, हठात जो शॉक हे जिवाटा, अचंबित जिवाटा। ओके, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ श्री महाराणा व्हेन ही फाउंड द कैप मिसिंग। श्री महाराणा कोन रिएक्शन थिला जेतेले से माने कैप हजि जाइछ बोली जानिले? राइट आंसर टा पिला माने ऑप्शन सी, ही टर्न पेल एंड वाज डीपली डिस्ट्रेस। से बहुत थकी गले आ कोन बहुत डिप्रेशन को चली गले। ओके, व्हेयर डिड नॉट श्री महाराणा टेल द ट्रुथ अबाउट द मंकी। मंकी रो सत्य विषय रे, सत्य कथा विषय रे श्री महाराणा काहे की कहले नाही? एंड द राइट आंसर इज पिला माने जो ऑप्शन सी, ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द मंकी। कारण से मंकी को प्रोटेक्ट करबा पे चाहूते, ताको बंचाय पे चाहूते। ओके, व्हाट लाइज डिड श्री महाराणा टेल द मिनिस्टर अबाउट द मिसिंग कैप। हजि जाइथिबा कैप ऊपर टोपी ऊपर श्री महाराणा को मिछ कथा कहले मिनिस्टर को? एंड द राइट आंसर इज पिला माने जो ऑप्शन बी, अ नोबेल डिवोटी टू गिट एज अ मोमेंटो। गोटे महान व्यक्ति टे मंत्री टोपी को नहीं जाइछि बोली से तांकर स्पीच देला समय तांकर भाषण देला समय कहले। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड श्री महाराणा क्लेम ही गेव द नोबेलमैन टू गेट द कैप बैक।
ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମହାରଣା କେତେ ଶ୍ରୀ ମହାରଣା କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ନୋବେଲମ୍ୟାନଟି ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋପି ନେଇଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି? and the right answer is ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ 100 rupees. Okay, 100 rupees. Okay, where was the volunteer posted during the minister's rest? volunteer ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠାରେ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲେ? ଅପସନ୍ B, near the window. Okay, what was the minister reaction to the Maharana's memento story? ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମହାରଣା କଥାରୁ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟୋର ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣିଲେ? ସେଇ ନୋବେଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋପି ନେଇଛନ୍ତି? and the right answer is option B, he was deeply moved and flattered. Okay, for how many years had Sri Maharana lived with any poetic activity? ଶ୍ରୀ ମହାରଣା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବିନା ପୋଏଟିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବିନା କବିତା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ଥିଲେ? କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବୃତ୍ତ ଥିଲେ? and the right answer is option D, for 67 years. Okay, the portfolio of minister mentioned in the story was କ'ଣ ହେଇବ? 24 answer B, fisheries and fine art. Okay, question number 25, what was the color of the minister cap? ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ର କଲରଟା କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? C ହେଇଯିବ, ହ୍ୱାଇଟ୍. ଓକେ, ନେତାମାନେ ତ ଧୂପ ମାନେ ଧଳା ଟୋପି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ହଁ. The narrator describes the minister as a symbol of death. What? ନେରେଟର ଲେଖକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସିମ୍ବଲଟା କ'ଣ? 26 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଦ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଗୋଟେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି. ଓକେ, what kind of speech did the minister give? ମିନିଷ୍ଟର କିପରି ଭାଷଣ ଦେଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି, ଲଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନାଲ, ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଇମୋସନାଲ ଭାବାତ୍ମକ ଭାଷଣ ଦେଲେ. ଓକେ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ନେରେଟର ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି? ଏ ଷ୍ଟୋରିର ନେରେଟରଟା କିଏ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ସି, ଏ ୟଙ୍ଗ ବୟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭିଲେଜ. ଓକେ, what did the minister do immediately after waking up? ମିନିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଦରୁ ଉଠିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ? and the right answer is he looked for his cap. ସେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପ୍କୁ ଖୋଜିଲେ. ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ. କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 30, the story is primarily a satire on what? and the right answer is ପିଲାମାନେ option B, human nature and political hypocrisy. Okay, and question number 31, what did Sri Maharana do with the 100 rupees he took out? ଶ୍ରୀ ମହାରଣା ସେ 100 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମିଳିଛି ତାକୁ କ'ଣ କଲେ? 31 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ବି, ହି କେପ୍ଟ in his own pocket as a sacrifice. Okay, what did minister say about the devotee who supposedly took his cap? ତ ମିନିଷ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଦିବତୀ ଉପରେ, ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ, ସେ ନୋବେଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଯିଏ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି? and the right answer is ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ବି, he is a great soul. Is a great soul, is the right answer. Okay, next, how did the public look at the minister? Public ଲୋକମାନେ ମିନିଷ୍ଟରକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ? and the right answer is ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, they looked at him with awe and wonder. Okay, right answer ହେଇଯିବ ଏଇଟା right answer ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି. what was the most extraordinary thing about ଶ୍ରୀ ମହାରଣା? ଶ୍ରୀ ମହାରଣାଙ୍କର ବାବଦରେ most extraordinary thingଟା କ'ଣ ଥିଲା? 34 ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବି, his desire to enter politics. ତାଙ୍କର ପଲିଟିକ୍ସକୁ, ରାଜନୀତିକୁ ଢୋକିବାର, ମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଯିବାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା. ଓକେ, what did the minister do at the end of his speech? ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଭାଷଣର ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କଲେ? 35 ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, he whipped his forehead with the recovered cap. Okay, where did Jhandu the monkey eventually appear with the cap? and the right answer is option C, near minister jeep during the farewell. Okay, what did Jhandu do with the cap in front of everyone? Jhandu ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରେ କ୍ୟାପ୍ ସହିତ କ'ଣ କଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସି, he threw it back to the minister. ସେ ପୁଣି ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଫେରେଇ ଦେଲା. ଓକେ, ଫିକି ଦେଲା ତାଙ୍କୁ ମିନିଷ୍ଟର ଆଡ଼କୁ. କିଏ? ଝଣ୍ଡୁ, ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟା. what was the final reaction of the minister when he saw the monkey? ଯେତେବେଳେ ମଙ୍କିକୁ ଦେଖିଲେ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ରିଆକ୍ସନଟା ଥିଲା? and the right answer ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ବି, he turned red with embarrassment and froze. Okay, Sri Maharana's entry into politics was intended to be a what? Grand debut. Okay, right answer. The ancestral can chair of Sri Maharana was decorated with, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ମହାରଣାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଗର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେୟାରଟା ଥିଲା, ସେ ଚେୟାର କେଉଁଥିରେ ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଥିଲା? ଶ୍ରୀ ମହାରଣାଙ୍କର
ସେଇ ଚେୟାରଟା କ'ଣ ନା ହେରନ୍ସ ୱିଥ୍ ଫିସ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ବିକ୍ସ ଏଥିରେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ କେତେ ଡିପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଡିପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓକେ, ପୁରା ବଛା ବଛା ଏମସିକ୍ୟୁ ଆଣିଛି ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ ଅଫିସର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ନେପ୍? ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଅଫିସର କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଫଟୋର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି, ସ୍ଲିପିଂ ଅର୍ ରେଷ୍ଟିଂ। ସେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲେ। ଓକେ, ଦ ବିଗ୍ ଡେ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ରିଫର୍ସ ଟୁ କ'ଣ ବିଗ୍ ଡେ? ଦ ମିନିଷ୍ଟର ଆରାଇଭାଲ ଡେ। ଯେଉଁଦିନ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିବେ ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଗ୍ ଡେ ଥିଲା। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭିଲେଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିସେପସନ୍? ରିସେପସନ୍ ସମୟରେ ଗାଁର ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା, ମାହୋଲଟା କେମିତି ଥିଲା? ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ବି, ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ଓକେ, ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ନେରେଟର ଫିଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଶ୍ରୀ ମହାରଣା ଏଟ୍ ଦ ଭେରି ଏଣ୍ଡ? ନେରେଟର ଶ୍ରୀ ମହାରଣାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କଲେ ଏଣ୍ଡ ସମୟରେ? ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ପିଲାମାନେ ଯିବ ହି ଫେଲ୍ଟ ସରି ଫର୍ ହିଜ୍ ଲଷ୍ଟ ରେପୁଟେସନ୍। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡୁ ୱିଥ୍ ଦ 100 rupees sacrificed by Maharana? And the right answer is option B. He accepted it for his public fund. Okay. Why is the story title Mystery of Missing Cap? Mystery of Missing Cap kahinki story ta titling kara jaichi? And the right answer is option B. Because its disappearance caused a major crisis. କାରଣ ସେଇ କ୍ୟାବ୍ ର ହିଁ ତାର ଯେଉଁ ହଜିଗଲା ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ରାଇସିସ୍ ଘଟଣାଟେ କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁପାଇଁ ତାର ଟାଇଟଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ କନକ୍ଲୁଜନ୍? ସେ ଷ୍ଟୋରିର କନକ୍ଲୁଜନର ଟୋନ୍ଟା କେମିତି? ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ବି, ହ୍ୟୁମରସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇରୋନିକ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫର୍ ଦ ଭିଲେଜର୍ସ? ଭିଲେଜର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ଟା କେଉଁଟା? ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଶ୍ରୀ ମହାରଣାଙ୍କର ପକ୍କା ହାଉସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ବହୁତ ଲୋକ ପାଖ ଆଖ ଲୋକମାନେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଘରକୁ, ତାଙ୍କର ପକ୍କା ହାଉସ୍କୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଦ ମିନିଷ୍ଟର ଏନକାଉଣ୍ଟର ୱାଜ୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଟୁ? ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ବି, ଆ ଲାଭିଶ ଫିଷ୍ଟ। ଓକେ, What happened to the relationship between the minister and Sri Maharana after the incident? এই ঘটনা পরে শ্রী মহারଣା এবং মিনিষ্টরଙ୍କର রিলেସନରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? and the right answer is ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, it ended in silent embarrassment. ଓକେ, ତ ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତମର ବଛା ବଛା MCQ 50ଟି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ MCQ ନ ଦେଖିବ, କେହି କ୍ଲାସ୍ ନ କରିବ, ସେ ବହୁତ ପସ୍ତାଇବ। ଓକେ, ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା MCQରେ 38ରୁ 38 ଆଣିବା। ଓକେ, 38ଟି MCQରୁ ପୁରା 38ଟି MCQ କ୍ଲିୟର କରି ଆଣିବା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଏବଂ ଦେଖ, এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଏହା ବୁଝିବାର ବହୁତ ଇଜି ହେବ। ଓକେ, ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।